তারপরে রহলা নিজরটা মোর কার নানি করে কার হবে যাইবো ସବୁ ଲୁକାବୁ ଜାତି ପୁତ୍ର ନା ଗାଁ ନିଶା ରବା ପସାଗର ତୁମ ପର୍ବ তোর বউ কোনে হয়েছে কেন ননি 6 মাস আজ ফিরু সে দেখলি না 12 বানি কি আর গুটে করি আমাকে দেবো কি ছুটি কেন না ভগবান কুশলী রবা ইয়া বন্তা জগন্নাথ ও ধানে রিয়া জগন্নাথ হ্যাঁ গুঞ্জন তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মধ্যে কেতে অর্পণ করছেন বলান দেখবার সে বালক মানে রোগ ব্যাধি খণ্ডন বলান দেখবার শিব কালিকা ছোট আর বিধান বলান দেখবার তাঙ্কর ধনধান্য পরিপূর্ণ হবলান দেখবার ইন্দ্রা গন্ধি কি যে বলবে ও জানে মন না করে বাবু দুনিয়া জানছেন ইন্ডিয়া জানিছে মন না কহবার পড়ছি ভাই ওই হো তোমার না গালি বলবা अरे बाबू गुरु को नमणी पुनरो गुरु ही साक्षात ईश्वर ईश्वर ने से गुरु ही साक्षात कुकुर बस राइट कथा मोर गुरु केना कुकुर हेला रे को के मोर गुरु बाबा भी तो हमर गुरु हां की लेके होय ओय हमर गुरु हां अच्छा हमें चला पेला करला 1 2 3 4 आओ हां और सारा पांचटा मोर घर 4 किलो गया की हां देखो के 4 किलो पिए रहा होय देखो कुकुर नहीं जी नहीं राइट कथा ठीक कहलो गुरु को नमणी बनरो गुरु की साक्षात कुकुर रो कुकुर गारंटी गुरु में कुकुर हां चार घर के बोले के खाली माछ हवा के मोर के सिका हवा केला के नहीं वेला छाड़ी की वो ए और जाला नहीं पत्रा हवन ओ धाने अरे गुरु मोर जय देव भेलुआ मुंडरे घर गुरु मार जय देव भेलुआ मुंडरे घर আসুছি রে দেখো তো পড়